खुलुमका दूरदर्शन टीवी नाय तंनाय खाबां ताकु तै बुखक सुनो लामसगो आं नरकनि ताकु किशोर जों तिनि फाय सपयजाक अमरपुरनि सरबंग श्री श्री शान्तिकाली आश्रम बसकांगो ओ जानुवारि तालनि 22 तारिखौ हायकेबा नैसिनियो भगवान श्री रामचंद्रनि बिनि प्राण प्रतिष्ठा आंनाय आयुधाव अबन्तैने लुकुरं बिसिं गोबांमा खाथुमा दङ अबहायनो सिनि शान्तिकाली आश्रमनि महाराज श्री श्री चित्त महाराजनि थानिसिं रामनि कथमा किसा खोनानानै चायथुंनाय ते आशिक साल कलंमानि यागुलो ओ राम मंदिर प्रतिष्ठित अंमाबाय बोसोके आबो खाथुं खाजा हाय मातों फादि जों महाराजनि थाइसिं फाइसिंगो थांलायनाय महाराज पुइलानो खुलुमका दूरदर्शन टीवी वाला आमसगो साल कदंमा रमैने अयोध्यानि जे राम मंदिर कायसा जों जालो कसायथंमोन अब ताव सुप्रीम कोर्टनि बिनि रायो ताव आरो रामनि न मंदिर नाय हनैनि सावै रमाबाय ताव मंदिर तांजागिने ओ 22 तारिखौ प्राण प्रतिष्ठा नाय पुइलानो बाहाय मा दंगाबो काहाम दूरदर्शन केंद्र न हामबाय जानांगौ एवं चिनी त्रिपुराबासी जतन न हामबाय जानांगौ तीनो दूरदर्शन न आं भगवान श्री रामनि जे जन्मभूमि ने तुई जे बिनि मंदिर मानी अबनतै तिनां जे कगमा सानानो तुई आं सेयिं साइचन बेलाय खातंका तामहंकाय आव भगवान श्री राम त्रेता जुग जन्म नाखा पृथ्वी साकाव आफरो रावणनि अत्याचार अन्याय बेबिचार बाय तिनी भगवान श्री राम जन्म अंगमानि सिगां दशरथ राजा शिकार थांथानि अंदमुनि बसला श्रावण शब्दभेद बानरिवै तै खक दंथानि तिनी श्रावण से शब्दबाद को बानबाय ब थैजाका थैमान परे थैनानि सिगां ब साइकेल खानि मा बाबु अंद आं तीर्थ ब्रह्मन खानिनि तुबुमानि निनि अरव जे जाति रक फाइके तंगने बागै न व्यवस्था खे नक तांग्रि म नग नानि मा बाबु तंगो हने दशरथ राजाना साइ रेखेन ब प्राण चय थांका आनि मा बाबु तैनांनानि बागै नासिं तंगो नों बंनो तेकिसा खानिति अंगै श्रावण तो बुमाबु फानो अंद बुमाबु अंद बुफाबु अंद उरा काइनि यखे बाल बालै तुबु सिब तीर्थ ब्रह्मन खलाइरि मानि थांगै नाइखा बुमा बुफानो तै खानिखे दशरथ राजा नाइ बोले आनि आंसला श्रावण बें थाका दशरथ राजा साइरिखा आव आनि शब्द बेद बानबाय निन्नसला तै थांजाका आं बिनि बा परिवर्तन आं तै खाना फायो बकरी फना आनो नर निन बसाय हिसाबै गयन खैना दे आं ननो पुसिनाय हने हिंकायनो बुमा थै थांका हंगा अंद मुनिब राजा दशरथ न अभिशाप लिखा आं हायनो बसा कमाजां माहाय नंब पुत्र सुके मितुंथुन हने दशरथ राजा न ब अभिशाप लिखा आफरो दशरथ राजा नि नगो बसा आचायाखो हंगाय दशरथ राजा नगो बसा आचायंके दशरथ राजा हंका अंद मुनिबार आनी तो बहु बसाचे करई नंग आनो अभिशाप ली नि न अभिशाप नांगिया अहि आनो अभिशाप विफल लंगाया आनो अभिशाप अवश्य नांनाय नि नग बसाचला जन्म नानाय न पुत्र सुके निनब मृत्यु नाय हनै साइकेलां जाखायनो सत्यनो दैव भविष्यवाणी अनुसारे तिनी दशरथ राजा यज्ञ खलायै यज्ञनि फल चारिरिनो तिनी राम लखन भरत शत्रुघ्न बर 4 जन जन्म नाव जन्म ना खाखायनो तिनी ऋषि मुनिनि उंगब जे बंनि ऋषि आगे तो ऋषिकुल गुरुकुल से शिक्षा अस्त्र शस्त्र ने शिक्षा प्रतिष्ठा खाइजागो शिक्षा रजागो हगे राम बार शिक्षा लाभ खाइ फाइमेनि परे न विश्वामित्र मुनि राम लखन सान पाइया बज्ञ अशून्य अत्याचार बाय
অন্যায় বে বিচার বাই ব যজ্ঞ পরিপূর্ণ খাইমিয়া রাম বাই লক্ষণ তিনে তিনি ব যজ্ঞ পরিপূর্ণ খাইয়া নাই রাম লক্ষণ তলাঙ্গই তিনি বিষমিত্র মুনি যজ্ঞ খেলায় যজ্ঞ থেকে যে অস্ত্র লাভ মানমানি অবনন তিনি রাম নতাই ওইসা বরি দিব হিন্দি নং অস্ত্র বাই ন ত্রিভুবন জয় খেয়ে মাননাই হিনে অবন পরে ন রাম তাইসে দেশ কিপিলি ফেঁকা রাম কিপিলি ফেঁকে রাম ন রাজ্য রিনানি রাম রাজ্য বেশে খাইনানি যখন তে রাজ্য অংখা কোলা কলংখা যতন টংথক জাকা তৈনি আপুথি ও বারসাই মশাকা তকসা তো মিলিং মশাबाय क्या हामजाबाय क्या राम राजा जाना होननाय आफोरखायनो रामनि बोमा माथै जतनि कुसु कयकि बरद बाय शत्रुघ्ननि बोमा बरद नसे राज्य बिसेक खालायो राजा सारनानै होननाय ब मन्थरानि ककबाय अ राज्य ब गुन्डगोल सृष्टि खालायनो तिनि राम 14 বছরनि बागै बनबास थांगो 14 বছরनि बागै बनबास थांगै अहिला पासा नों तंमानि रामनि याकुं नांमानि लगे लगे अहिला पासन हইতে मुक्तंखा सबरी माता राम न नासिमां बोरैसे थैनानै इंखा राम बन दर्शन दिखा ब अपूर्ण सबरी माता ब मृत्युंखा अमते खायै पृथ्वी लुंनि अनेक असुर कत कत राक्षस रंग तिनि राम बथारमा परिन तिनि रावण তিনি বধ খেলাইও বিষমিত্র মুনি যে যজ্ঞ খেলাইয়ে অস্ত্র মানে সেই অস্ত্র দ্বারাই তিনি রাবণ বধ খেলাইয়া রাম তিনি সেই ভগবান শ্রী রামনে জন্মস্থান সবাই মুসলমান রক আর বাবরি মসজিদ থুনাই তাংসিরিকা তাংসিরমা পরীক্ষা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নি দ্বারায় যখন তারা আন্দোলন খেকা राम जन्मभूमि जागाबो बाबरी मस्जिद मांगलाक राम मंदिर से मांगनाय होने आंदोलन खाइते खाइते तिनि 50-60 बছর आंदोलन खाइमेनि परेছে তিনি যখন তা राम जन्मभूमि न বাইরেনি বিদেশনি ইঞ্জিনিয়ার তুবই বৈজ্ঞানিক তুবই हा खरै नायखे हांखायन आगे रामनि जे राजबारी तंमानि बिनि नक तंमानि ओ पिलारक ও হাতালো ফবজাং মানখা আবনি পরে ন তিনি সুপ্রিম কোর্ট রায় থাকা ম আগে রাম মন্দির টংমানি ন রামনি জন্মভূমি টংমানি ন অর রাম মন্দির নংনানি নাইংনাই রাম মন্দির মা খালাইনি এখানে ন তিনি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিবই ন তাবো অরব রামনি বাবরি মসজিদ সবাই তিনি আগিনি রাম জন্মভূমি মানে স্থান তাবো রাম মন্দির খালাইयो বিশ্ব হিন্দু পরিষদনি দ্বারা তিনি ভারতনি প্রধানমন্ত্রী তিনি মোদি সরকার তংমানি জরান তিনি সম্ভব উংখা ও যে রাম মন্দির খালাইনানি তাবো বসকাং জানুয়ারি 22 তারিখ অরব রামনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা খালাইনানি বাগৈ সারা রাজ্য সারা বিশ্বনি যত সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষ ভক্তরং তৈনে তিনি সেই রাম মন্দির আগামী 22 তারিখ আব উদ্বোধন খালাইনানি বাগৈ নিমন্ত্রণ খালাইজাকা आंबो निमंत्रण खालायजाका शांतिकाली आश्रम तरफ हইতে चिनी हदा अकरासंबो खालायजाका विभिन्न साधु कत कत चिनी त्रिपुरानि तंनाय गुरुजन तंनाय रंनोबो निमंत्रण खालायका आजागा थांखायनि बागै आं ताई त्रिपुराबासिनो सारावो विश्व हिंदू परिषद एवं भारत सरकार प्रधानमंत्री द्वारा जतन साकलायजाक दंगो जत शहर टाउन क्लाब मंदिर अजागाव राम मंदिर बाहिकाय उद्बोधन खाय रामनि प्राण प्रतिष्ठा बाहिकाय खलाय जागाय जागाव टिभिव फनुक जागानो जतन नायनानै अंथन तेरेसा सोंनामो सोमाके जे नों साका जे नक बुरुम बुरुम इ सालो जाति सहना मोसोंनांथों जेफोरो रावण मेसेनै लंकानि सिमि किफलि फेका आफ्रो आयुधा गनाङै भारत हाकतर गनाङै जाति सकलायनाय देवाली मानिलायखा ओंखाय ताबुखि अब बसर काइसानो काइनि देवाली ओंनादा थाङै दं जेखानि रामबो अकाल बुदन खालायनाय असामताय शरतकालो खालायका रावण मेसना बागै बसर काइनि असामताय माहाय ताबु अजे
22 তারিখও প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানে ইয়াকুলো বেশি বুরুম বুরুম অব হাইদাঙै থানো যে বছরাव ওয়াইনি দেওয়ালি ফালাইজাं मा हायदाङै थानो ना अमखाय कायनि तंगो दीपावली पालाई मानि खाय देवी काली पूजानि दिनो दीपावली नि पालायो नग नग जाति फनांगो नखला फनांगो नग दवा दवा फनांगो अमहंकाय पृथ्वी साकावा त्रिभुवन विजयी रावण बध खाये असुर नाश खालायमानि नतयै सारा विश्ववासी যখন শান্তিনি वातावरण केफिली फेका देश राक्षस अत्याचार अन्याय बेविचार न बध खालायख्या तिनी ओ रामनि जन्म भूमिनि मन्दिर स्थापन खालायमानि तैन देशनि असुर नाशंथुन नग नगनि बरंनि असुरनि अत्याचार असुरनि जे आत्मा असुरनि व्यवहार असुरनि जे रूप नायतंमानि अबनो नाशंथु हुनैन तिनि राम जन्मभूमिनि तैयै जेमन रावण बध खायै अयोध्या किफिलपुरो नग नग जखनते जाति फनांका असुर नाशंखा विश्ववासी जयंखा विश्ववासी शांतिनि वातावरण मांखा असुर नाश खालायख्या होनैन तिनि अबब नग नग जे असुरनि आत्मा हाबै तंनाय असुरनि जे आचार आचरण तै तंनाय रक बर विनाशंथु नाशंथु जयंथु धर्म अबनि बागै ताबो अक राम मंदिर तै ताबो नग नग जाति फनांतन जतनि नग नग खुशी शांति जेमन आगे राम राज्यव रामनि अयोध्या व शांति तंतैन रावण थैये असुर नाशङै शांति तंतैन नग नगनि जे असुर ब विनाशङै बरंनि देहेर जे असुरनि आत्मा जे हाबै तंमानि अबन नखरि थांतो होनैनि नग नग मब ताबो जाति फनांनानि आहायजों खातायको हायुं गोनाङै तो गोबांमा राजा रगुंखा बा चिनि भारतबर्ष गोबांमा राजा रग शासन खालायख्या ब थ्रुकसाफा नोंथुं हिन्दुफा नोंथुं गोबांमा राजा शासन खालायथांखा ताङै राम राजानि कखनो ताङै जतन पुजि kaham kok nino kok samani bele nangmani kok saka aw o kok no joto saime ya o addatik jinis no tamge saime ya hangkai naiji সত্যযুগ 10 অবতারঙ্কা ভগবান 10 অবতারঙ্কা সপ্তঋষি মুনি দ্বারা যে যজ্ঞ খলাইয়া সেই যজ্ঞ খাইমেনি দ্বারাই তিনি যত রাজানি নগ রাজা আছে খা রাজকুমার আছেও কিন্তু যজ্ঞ খলাই আছেয়া রাম আসাই মানলে তিনি যজ্ঞ খলাই যজ্ঞনি ফল চারি হইছে তিনি জন্ম নাও একে 10 রাজা নগ বসাছে করে যজ্ঞনি ফল চারি ওই ফলনি যজ্ঞনি ফলনি দ্বারাইছে তিনি রাম আসাইও তিনি ভগবান শ্রী নারায়ণের অবতার হনই বন প্রমাণ মানখা যজ্ঞ তাঙ্গি খাই শাস্ত্র সব যজ্ঞ থেকে মেঘ সৃষ্টি হয় মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি বৃষ্টি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হয় খাদ্য থেকে জীব খাদ্য সে আগে সৃষ্টি জীব আগে সৃষ্টি গিয়া तांगै जों मानि बहगो 5 मास संखायनो मानि आबुक्ति माफायनाय जों जन्म नामानि आगे चिनि खाद्य सिस्टिं थांगो तार कारणे तिनि यज्ञ नों नायदि यज्ञनि दक्षिण भारत थांनाय जे मादुराय मीनाक्षी टेम्पल आसाख्या मीनाक्षी देवी यज्ञनि उत्पत्ति तिनि ओकने जनक राजानि नग सीता आसाख्या जनक राजा आलबाथिनि हानि होइतेछि बआसाइ फेके हाँ दापर जुग नाइट नेगी তিনি যজ্ঞ খেলাকে দ্রুপদরাজ তিনি যজ্ঞ হইতে আসে ফেকে দ্রুপদী দৃশ্য দুম হ্যাঁ তার কারণে যত রাজ্যনি যত রাজানি নগ যজ্ঞ হইতে সৃষ্টি ইঙ্গিয়া ভগবানের অবতার নাইয়া নং নাইজি দ্রুপদীনে যখন তে যজ্ঞনি সৃষ্টি নাই দুর্যোধন দুঃশাসন বিন উপর কু নজরদার বিন হিরি রম্মা বাইছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ গই পাপ না সঙ্গে ধর্ম জয় মথাঙ্কা হ্যাঁ ওকে मीनाक्षी देवी নিব অমতিন কিন্তু তিনি রাম নব রামনি ধারায় তিনি যজ্ঞনি উৎপত্ত রামনি বিহিগ্ন তিনি রাবণ খংমানি গুণই তিনি রাবণ বধ মাংখা
যে যজ্ঞনি সৃষ্টি নাই ভগবানের অবতার নাই বরং যদি না কোনো কারণে বংনি উপরে যদি অন্যায় বেবিচার থাকায় দেশ ধর্ম গ্লানি থাকায় বরং ভগবান যুগে যুগে অবতার মানাও অবতার নাও তিনি ধর্ম ন রক্ষা খাইনি সৃষ্টি ন রক্ষা খাইনি অধর্ম ন নাশ খাইনি অসুর ন নাশ খাইনি সাধুগণ পরিত্রাণ দিনানি দেশ ন রক্ষা খাইনি বাগে ভগবান অবতার না ওই আবার যুগে যুগে জন্ম নাই থাকবো তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তে কংসনে অত্যাচার দেশ যখন তে গংখা অন্যায় অত্যাচার খা কৃষ্ণ নিচে সেখান তাই 7 বাই কমাখা বত অষ্টম পুত্র সিদ্ধলায় তিনি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মানাখা তাবো বৃন্দাবন থাংনাই যে মথুরাও থাংনাই যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবাননি অবতারনি লামা তাবো ততং পৃথিবী তাবো থাংনাই যে এই নিকুঞ্জ বন থাংনাই যে যে হরফাই রাসিলেরা খাইমানি বিনি নগ যে সাজগুইতন মানে বিনি নগম যে তালার 3 পোল্ট্রি টালা রজাক বিনি আরো বিছনা খালাইকে আবজাক শাড়ি খালাইকে হাঙ্কাইনি আরো নিদু বন শাড়ি খালাইকে হাঙ্কাইনি আরো বিনি সাজং মানে মানেরো কাবজাক রাধা কৃষ্ণ সাজং মানে মানেরো বেড়ে কাবজাক কয় ফাতৈ সানাম কাবজাক প্রসাদ বেড়ে কাবজাক ফোঙাই দগা খোলকায় থাংনাই যে বিছনা অবরম যাবরম আজ মতাই সাজং মানে মানেরো যত খোলক যাক কোয়াই সেই কোয়াই পেঁচিকি খিপ যাক রাও তাবুবো মানে দङ তাবুবো মানে চঙ্গো তাবো চিনি ত্রিপুরা রাজ্যবো চিনি গুরুদেব শান্তিকালী জন্ম না মানে বথৈ মানে 18 বছর পরে পর্যন্ত বতাবো পাকাবো ইয়াপাই খিকলাই আং টঙ্গ হনে প্রমাণ দিই টংফাইও তিনি ভগবান অবতার শান্তিকালী আং অমরপুর 32টা সিংহ বাই পঞ্চনাগ সর্প খলাই 2009 বনর ইংখানে বিনি সমাধি ওই ইয়াপাই খেলাই নখরি পেকে এই খুমলং জিরানিয়া শান্তিকেলে আশ্রম সীমালঙ্গ থাংনা যে বিনি সমাধি তাবো পাকা ফুলর ইয়াপাই খেলাই নখরি ফাই যে ধর্ম যখন গলানি ইংখাকাইন ধর্ম যখন তে নষ্ট খলাইনি বাগে অত্যাচার অন্যায় বেবিচার খাইকেন চিনি ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দু সনাতন ধর্ম খলাইনি রং অত্যাচার খাইকা আনি চাচনি চন্দি মন্দির সবাইকে মুক্তি সবাইকে হদাসং দুর্গা পূজা খাইতেনে এলাপাথরি গুলি চালু গুইয়া পাহাড় অত্র এলাকার খালাই মালিয়া লক্ষ্মী পূজা দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা বিশ্বকর্মা পূজা খালাই মালিয়া দেব পূজা বন্ধ খালাইকা শান্তিকালীন গুলি খাই বথারকা তাবো উগ্রপন্থী ত্রিপুরা রাজনী ধ্বংস হয়ে থাকা প্রমাণ নাই জিনারক আমতিও যুগে যুগে যে ভগবানের অবতার নানানি প্রতি যদি কোনো অন্যায় অত্যাচার বেবিচার খেলাইকে হাঁকায় ধ্বংস অনির্বাহ্য এই অবন তিনি রাজা প্রতি রাজানি নগ রাজরাজানি নগ কবংমা রাজা তংফান কিন্তু যত রাজানি নগ তো যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন ইয়া বলে যজ্ঞ হইতে তিনি রাম জন্ম না খা তিনি রাম জন্ম নামান পরে নারায়ণ অবতার হয়ে তিনি প্রমাণ সহকারে মাংখা তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার হনে বন তাবো পালাই যাক তঙ্গ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভগবানের অবতার হনে তাবো মায়াপুর কলকাতা অররগ মানে যাক তঙ্গ এই ঠিক অমতন্য মানে যুগে যুগে ভগবানের অবতার হাঙ্কায় বনে সিনারি প্রমাণ দি গেলাম থাম যুগে যুগে যেফুরো ধর্ম नि ग्लानिंग जेफुरো धर्म अधपतन कालाय बनो मोथांना बागै जुगे जुगे भगवान अवतार नोंथ साका महाराज जे राम स्वयं नारायणनि रूप बताङै रावणनि बुफायुं बिभीषण बाय किचिं हालो बना नांगा रावणनि बुफायुं बाय किचिं हालो खामानि कारण खायनो रामनि बुफायुं बिभीषण बसाइमानो राम नं पृथ्वी लोको के पाइने केरै ভগবানের অবতার বিনি শরণাপন্ন তিনি রামনি নাম খেলায়ু হনেই তো তিনি রাম রাজ্য বন তিনি রাম কোনি রাবণের রাজ্য লঙ্কা হইতে বন বহিষ্কার খেলায়ু বহিষ্কার খেলাই জায়গাকে বসাইমানো বিভীষণ একমাত্র ভগবানের চরণ থাংকালাই এসা পর্যন্ত আং মুক্ত নেই লামা করে হনে বিনি বোতানো সাকা কুম্ভকর্ণ যে সময় যুদ্ধ থানানি বোতাবে দাগি জায়গায় কোন থানানি যুদ্ধ অসময় পর্যন্ত কুম্ভকর্ণ পর্যন্ত রাবণ বোঝোখা দাদা
नों रामनि बि सीतानो नों किफिलि हदि राम साधारण बरगिया ब नारिनो अवतार ब मताइसे बनो नों पाइगेलाक आं बताबो निनि kokbai ang taku okra mapani choman nini kongno nawe ang tabu ja ang juddo wa thanai kintang le tai ki kipiliya ang judi kipiliya hangkai nang ram ni chodono thangdi dada hene bota rabon no bo saikelang thangu kobom kumbo kono bo saiman ang ta juddo nokhor kekang ram ni yago thang theinyai e tar karone tini bibishon agine saimani thangabo তিনি রাম ভগবানের অবতার হলেন তিনি বিনি বোতানো খিবি বিনি যে রাক্ষস বংশনে খিবি লঙ্কা খিবি বুঝ তিনি বিভীষণ রামনি চরণ ফাইকালাই ফাইও তার জন্য তো তিনি লঙ্কানি সমস্ত রাক্ষসগণ শেষ বাইই তিনি বিভীষণ কাছে বাঁচিয়ে রাখবলে এই Maharaj kubilam wo bohimi phaika kubilam tini abon bagina bo saisung torokha te kaisa sungna mo suma ningke paitha phaisingo sung phaisok waika sini pandani paitha phaisingo rabon to boto brahmon bohai brahmon kotor isung jaro krei tangi bono hotta khalaika ram karon brahmon hotta মানে বর্মা হত্যানি সমান ইনকা আ জায়গা tangi rabonno bot khalaina na khara তিনি শাস্ত্র বেত সাও পর স্ত্রী লুবি মহাপাপী যে বুনি বিহিগ্ন লোপ অংলাই ব মহাপাপ হাঙ্কাই ঋষিমুনি রং টান টানে ঋষিমুনি রং থৈন্য কাসলাও দাওছে ও কাসলা দাইছে জনক রাজানি দেশ তিনি ফবৈরিখা আর থৈন্য হাঙ্কা যখন তে জনক রাজানি দেশ আর থৈ ফবৈরি যাখাঙ্কাইনে জনক রাজানি দেশ রাজ্য ওয়াতাইছে বালিয়া অলসি জনক রাজানো ভবিষ্যৎবাণী খেলাই দিয়ে রাজা আলবাই এসা পর্যন্ত ও রাজ্য বাতি বাইয়া আবনি তো চিনি জনক রাজা আলবাই চিনি ও কাসলা ও থকজাক তো ইংরেজ সীতা আরনি ও ঋষিমুনি থইবেছি সীতা জন্ম নাও তার কারণে ন রাবণ বধ খাইনি রাবণ যে ঋষিমুনির থইন তুই জন্ম ফবরি মানে ও যে থই হইতে সীতার জন্ম না মানে সীতা ন অপহরণ খাইছিনি তো রাবণী বতঙ্গ গরণ প্রমাণ ছাই মানে চাঙ্খা যে পর স্ত্রী লুবি মহাপাপী বুনি বিহীন লোপংনাই ব মহাপাপংনাই আর রাবণ ব্রাহ্মণ ফানংথন ব মহাপুরুষ কিন্তু রাবণ কিন্তু বিনি চাক চালান অসুর বিনি ব্যবহার অসুর ধর্ম বিনথানি ক্রৈ নং নবগ্রহ মতাইনসে বিনি রাজবাড়িনি পিলার হচ্ছে খাইতনি বেখেন দান নং হ্যাঁ ও সূর্যদেব পর্যন্ত সে বিনি চুকিতলা থেকে মালাইছে ও সরস্বতী যে বিনি রিসোনাই ইংছে ও লক্ষ্মী হচ্ছে মাবি মা সংরে ও হাঙ্কা বব্বুসে অত্যাচার খাবা বব্বুসে বেইমান খাবা বব্বুসে মানে কাপুরুষ খাবা হ্যাঁ বিনি রাজ্য তো বরিনি অভাব করে বর্তমানে কারণে বব্বুনি বিহীন লোপ খাবা হ্যাঁ কারণ ও সীতা তো ব ঋষিমুনি রং বথারই ঋষিমুনি রং থৈন্য কাসলা দাওই ফবৈরি মানে আজ বিনি মৃত্যুবান বনে সৃষ্টি খেলাইকেতা এই অবশ্য বিনি আসল মৃত্যু বিনি ফাইমেনি কারণ ব মহাপুরুষ পাংথন ব ব্রাহ্মণ ফানংথন যদি ব্রাহ্মণ নঙ্গই শাস্ত্র বেত সাও ব্রাহ্মণ নঙ্গই যদি ব্রাহ্মণনি কার কর্ম খাইয়া হাঙ্কায় বসুরাশি লক্ষ জুনি ব্রাহ্মণ মা খাইয়ে ব ব্রাহ্মণ ফানো ব ব্রাহ্মণী কর্ম খাইয়া বলে ব অসুরনি কর্ম চে খাইছো তার কারণে বিনি মৃত্যু আবন বাগে বিনি মৃত্যু খাবা বট খালাইজা কে তাবু অবন নাসিগি নাইখাং কে মহারাজ যে চিনি হদানি বিসিং বা চিন সমাজনি বিসিংগো তাবু বেলাইखे अराय फराय बिहिक बसा खालाय मानि खरकसा फनामनि बिहिक बा खरकसा आबाहिर ओंगै तंमानि आबुनि उखलको के जे हामिया अशुभ शक्ति बिराज खालायमान बागै दा आबहाय ओंगै तंग अधर्म अशुभ संकेताबो नोंनि गेदाबि কিছুদিন আই এনআইটি ও बुनि बसाइबाय सिकला तंगै बसांचि तगै बथारि सिरिका हांगा ताबो बहुत लाबाय बोरे हामजागै ते बर बसाइने बथार का बरता जेलनि माइसाय तंखा हा जेल मानि तो पापनि कारागार महापापनि स्थानंगै तो बा कारागार मा तंगैयो हा कखाय दा बांगे बिनि हामजांबा तंग जनमतै मालाय लांलिया न बसाइने बकमाखा
বসাবো কমাখা হঙ্গে হামজগি তো সালাবো মালাইলিয়া বো হঙ্গে বসে পাপনি কারণে বংখাবা কারণ দেশ নাইনি কি বেশিরবা চিনি জাতি চিনি বরংনি বিসঙ্গ নাইনি যে মানে অধর্মনি পথ চলে তখন ছোট চিনি জাতি সিমিয়ে যে পৃথিবী লোক কলিযুগ যত বরং নিত্য মনাই দিন কাছেনি বিহিনা হামজাংনাই বিনি বিহিক তঙ্গইছে ববুনি বিহিনা হামজাংনাই মানে অমনো পাপ ও পাপ ন শুনানি ও পাপ হইতে মুক্ত অংনানি ও পাপ হইতে রক্ষা মানেনি বাগেন 22 তারিখ রামনি প্রাণ প্রতিষ্ঠানের দিন নগর নগর জাতি সকবাইদি ও পাপ হইতে মুক্ত অংনানি বাগেন ধর্ম ন যে সিসারি নানি বাগৈ পাপ ন সুকলাংনানি বাগেন অবন বাগেন 22 তারিখ রামনি প্রাণ প্রতিষ্ঠানের দিন নগর নগর জাতি মোসংনানি এংথুন नगो नगो जाति मोचंनां थों पाप नि याक नि काकनानि कांके ताबु जे संसारो ताबु आसो पाप को प्लुंगै तंमानि आबोनि थेखाय याक काकनानि कायसानो लामा आबंखा 22 तारिखो जेफ्रो अयोध्याओ रामलालानि बिनि भगवान श्री रामचंद्रनि प्राण प्रतिष्ठा गाना आदिनो जत नखुंगो इंया हमफनो कायबा जाति सहना संनां थों अंके महाराज एकदम पाइथाक सोंमुंके अबनो जे कायसा सोंनामोन जों आसो दिन जे जरा कलमा रमनी ताबुक जे राम मंदिर अंगमानि बा प्राण प्रतिष्ठा हंगना थाङै दं अबकी सबरी माता आसो उमर रमनी रामनो नासिनि दं माहाय अबहाय दां जों अमनता आसल जे धर्म नै धर्म ग्लानिनो जय खालायनायनि बागैनो तिनि असुक बसर बन मुरुगै मातंखा बबा एकदिके सानानै थाका असुरनि अत्याचार आक्रमण बायनो तो बतिनि सिथाय मेयां तंखा हाय ओ असुरनो नाश खायनायनि बागै तो तिनि एकजन परिषद संस्था हनै विश्व हिन्दू परिषद हनै कायसा संस्था नंखरखा अशोक सिंगल 60 বছর জড়াতেই বতিনিক আন্দোলন খালাইয়া और राम मंदिर राम जन्मभूमि अंगनासे नांनाय और बाबरी मस्जिद अंगमाया आगे रामनि मंदिर थे और बाबरी मस्जिद खलायो और बाबरी मस्जिद नरे तीन राम मंदिर माखाने म रामनि जन्मभूमि जागा नै 60 বছর आंदोलन खामेनि परिसे तिनी बेचारा अशोक सिंगल टाबो पृथ्वीनि बिदाय नाय थांका बथै जाका तबे बिनि आंदोलन ताबुबो कथां तंगो हनैनो सारा विश्व हिंदू परिषद अर्थात सारा विश्वनि हिंदू धर्म खलायनाय रक एकता खायने तिनी सारा विश्वनि जतनि नंगन खक्सा खंनै खलायै रां थुमैने तिनी अ राम मंदिर प्रतिष्ठा खलाय जागो राम मंदिर प्रतिष्ठा जतनि खाबं ताखुलताय बुगुकजों जतनि नुखुंनि खक्सा खंनै जत रां रमानि बागिनो तिनी अ राम मंदिर नायखांके सरकारबो कतरके तांगै रैमा खुमो मंदिर हाय एकेबा कॉर्पोरेट सेक्टरनि कतर व्यवसायी रग बर राम मंदिर तांगै रनानि कुसिका फिया राम मंदिर सोनामनाय बर अब गसिलिया लुकरंनि रांबायनो जतनो राम मंदिर तांथानि जतनो आशीर्वाद मानथों अब नाहारैनो अ मंदिर तांजाका तै अशुभ शक्ति मोनाकमानि पहर फायनानि लामा कायसानो अबंखा चिनि पहरन काचिनि जाति सहना आबनि बागै फायनाय 22 तारिख जतन खुंगो अंगिया पन कायबा जाति सहना समाने बिसिंतिनै पहरनो सों तेवसिया तै फैलायना नायतंनाय खाबनि ताखुकताय बुखुक सोंनो उलनि पान्दाव तेवसिया नरवे मालाय फिनाय दिनि बागै आसं सिदों जतननो